अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं द इन्फो प्लैनेट। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट पर मबनी वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों, आज के तरक्की याफ्ता दौर में किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार बहुत हद तक साइंस और टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है। इस जदीद दौर में मामूली सी मशीन से लेकर इंसानी सेहत और दिल की नाजुक मशीनों को चलाने के लिए साइंस का इल्म जरूरी है। साइंस ने हमारी जिंदगी, सोच, किरदार और रवैयों को बदल कर रख दिया है। साइंस ने इंसान के मसाइल को दूर करने की कोशिश की है, इंसानों के अंदर वसीउ नजरी को पैदा किया है और इसने फितरत के कवानीन को इस तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया है कि इसकी जिंदगी में एक इनकलाब आ रहा है। इस जदीद दौर में नए नए साइंसी इंकिशाफात से अक्ले इंसानी दंग है। एक तरफ साइंस ने मूजी अमराज का इलाज दरियाफ्त किया, सूरज की शुआओं को मुसख्खर किया, टेस्ट ट्यूब बेबी की तहकीक से आज लाखों अफराद जो औलाद की नेमत से महरूम थे उससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जहां साइंसी तरक्की इंसान के लिए मुफीद है, वहां इसकी अपनी इजादात ने ही इसे मुश्किलात व मसाइब में गिरफ्तार कर दिया है और यही इजादात इसके लिए खतरात का सबब बन रहे हैं। ये दहशत व बर्बरियत, हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही, इन्हीं इजादात की बदौलत इंसानियत तबाही व बर्बादी से दो चार हुई। आज बड़ी ताकतों को अपने ही बनाए हुए मोहलिक हथियारों की हिफाजत करना, उनको जाया करना, उनके इस्तेमाल को रोकना और मुस्तकबिल में उनको तैयार न करना ही एक मसला बना हुआ है जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त क्लोनिंग दुनिया में सबसे ज्यादा जेरे बहस मौजू है, जिसने दुनिया को दो धड़ों में तकसीम कर दिया है। क्लोनिंग लफ्ज क्लोन से निकला है, जिसके लफ्जी माने जिनसी ताल्लुक या अमल के बगैर खुलिये, जरसूमे या रेशे तख्लीक करना है। यह अमल डीएनए के जरिए मुमकिन बनाया गया। फरवरी 1997 में स्कॉटलैंड के एक माहिर हयातियात डॉक्टर वेलमेट टेक्निक के जरिए भेड़ का एक बच्चा पैदा किया, जिसके बाद क्लोनिंग पर बाकायदा बहस का आगाज हुआ। दरअसल क्लोनिंग अफजाइश नस्ल का जदीद तरीका है, जिसमें बच्चा बगैर जिनसी इख्तिलात के पैदा किया जा सकता है। इससे कबल ये पौधों और माजूर अफराद के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती रही, जिससे लाखों माजूर अफराद मुस्तफीद होकर मुकम्मल जिंदगी गुजारने के काबिल हुए। डॉक्टर वेलमेट ने बजरिया क्लोनिंग भेड़ के बच्चे की पैदाइश की कामयाबी पर अपनी नई तख्लीक का नाम डॉली रखा। डॉली अपने आगाज से ही दुनिया भर में हदफ़े तनकीद बन गई और इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। जनवरी 1998 में अमेरिकी साइंसदान डॉक्टर रिचर्ड सीड ने ऐलान किया कि वो अनकरीब इंसानी क्लोनिंग शुरू कर रहा है। एक बार फिर ये मौजू जुबाने ज़दे खासो आम हो गया। इस पर जहां साइंसी दुनिया ने एतराज किया, वहां मजहबी हलके इसकी मुखालफत में पेश थे। उनका ख्याल था कि ये टेक्निक खुदाई इख्तियार में दखल अंदाजी है और फितरत के खिलाफ ये काम सेकुलर मजहबी तहजीब की एक साजिश है और इस टेक्निक को जारी रखना अल्लाह के गजब को दावत देना है। फ्रांसीसी साइंसदान का क्लोनिंग के जरिए पहली क्लोन बच्ची हव्वा की पैदाइश के दावे पर एक बार फिर क्लोनिंग दुनिया में हदफ़े तनकीद बन गई। एक बार फिर इसकी हिमायत और मुखालफत में दलाइल दिए जाने लगे और उलमा की तरफ से इसके खिलाफ फतवे जारी किए गए। इसकी मुखालफत में दूसरे मज़ाहिब के साथ साथ मुसलमान भी पेश हैं। इतलात के मुताबिक इस वक्त 2000 अफराद ऐसे हैं जो क्लोनिंग कराना चाहते हैं और आए दिन क्लोन बच्चे की पैदाइश के दावे भी किए जा रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि दुनिया में क्लोनिंग की शरह में इजाफा हो रहा है। साइंसदानों के मुताबिक जो इस नई टेक्निक से मुंसलिक हैं का कहना है कि आम इंसान और क्लोन शुदा इंसान में कोई फर्क नहीं होता। क्लोन शुदा इंसान जिस्मानी साख्त, रूहानी औसाफ और इंसानी जज्बात के लिहाज से उसी तरह होगा जिस तरह के आम इंसान होता है। इसकी मिसाल जुड़वा बच्चों की तरह है। क्लोनिंग बच्चे की नशोनुमा भी रहम मादर में होती है और ये तमाम सामान्य नशोनुमा अपनी माँ से हासिल करता है। इसकी पैदाइश बिल्कुल उन्हीं मराहिल से गुजरती है जिन मराहिल से एक आम बच्चा गुजरता है।
کلوننگ کے لیے سیل بھی انسانی جسم سے لیا جاتا ہے، اس لحاظ سے اسے نئی تخلیق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی مخالفت میں ایلڈوس ہکسلے نے لکھا تھا کہ ظالم لوگ اس طرز تحقیق کو ایک صنعت کی شکل دے دیں گے، اور جس طرح ہر صنعت کار انسانیت کا خون چوستا ہے، اسی طرح اس صنعت کے مالک بھی انسانوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں گے۔ ہم شکل انسانوں کے لشکر پر لشکر تیار ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ان کے جسمانی اعضاء کی خرید و فروخت کا دھندا عام ہو جائے گا، اور اس طرح انسانیت کی خدمت کی بجائے صنعت کار اس کو ہوس زر کی بھینٹ چڑھا دیں گے۔ معزز ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق کلوننگ سے پیدا ہونے والوں کی عمروں میں 50% تک اضافہ ممکن بنا دیا گیا ہے۔ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اس میں ہر ذی روح نے وقت مقررہ پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ اس کی قدرت کا صلہ ہے کہ کائنات اپنے سفر پر رواں دواں ہے۔ خدائے بزرگ و برتر نے ہر جاندار کے پیدا ہونے کا ایک فطری طریقہ رکھا ہے۔ انسانوں کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف بنائی گئی، ان کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے مختلف رکھے۔ کلوننگ کا عمل جاندار جین خلیے یا جرثومے یا ریشے کی مدد سے، یعنی جین اے سے ایک اور جین اے تیار کر لیا جاتا ہے، جو صورت و شکل، رنگ، قد، بال، یعنی ہر لحاظ سے جین اے سے مشابہت رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے فنگر پرنٹس بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ایک جیسے متعدد جانور، انسان اور جاندار تخلیق کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً معاشرے پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ کوئی بھی ایجاد ہو جس میں انسانیت کی فلاح و بہبود پنہاں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، عطا اور نوازش ہوتی ہے۔ وہی سب کو نوازتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے کہ دنیا میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال میں لا کر کائنات کے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھائیں۔ سائنس حکمت کا علم ہے جو انسان کو ارد گرد ہونے والے مظاہر فطرت کو پہچاننے اور اس سے استفادہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن کریم انسان کو قدم قدم پر تسخیر کائنات کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کی ہر شے قانون کی زنجیروں میں جکڑی ہے، اس پر غور و فکر کرو اور اپنے استعمال میں لاؤ۔ لیکن یہ ترقی اور استفادہ روحانی قوت کے بغیر کمزور اور مفلوج ہے۔ جب تک کلوننگ کی ٹیکنیک کے جملہ پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا جاتا اور یہ معلوم نہیں کر لیا جاتا کہ یہ کس حد تک انسانوں کے لیے منفعت بخش ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے متعلق درست پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں ابھی تک حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکی۔ ابھی اکثریت اس کے متعلق خدشات و تحفظات کا شکار ہے، اور بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات دینا ابھی باقی ہیں کہ یہ ٹیکنیک بچوں کی صحت اور انسانوں کے لیے کس حد تک مفید ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ معلومات بھری ویڈیو بھی آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔